Rachel, yours na po. Next mga mami. This one is a Sunday dress. Pwede rin tong events dress. Bisita ka lang ate. It's purple and yellow. Very Zara levels. Gusot lang. Smoking sa likod mga mami. Straps is adjustable. May detail siya sa gilid mga madam. Nakaganon siya. Sa gilid. Gets mo? Gets mo? 28 to 30. 28 to 30. Code purple. Light purple lang. Pastel purple. Purple and yellow to. My friends is visible. Code is purple. 28 to 30. Ba't nalagod ko? Purple. Ma'am Adette Hatico, yours na po. Next mga mama, rare, another rare mga mami, just ko Lord, kaate. Sobrang ganda, it's cream and purple and green again, very girl na girl ka. Sleeves is puff with garter, garter siya sa likod mga madam, as you can see. Double lining po, pati pala sa harap isa siyang garter. Okay, small med lang, code, maganda ate ko, 150 pesos. Code is maganda. Small med pwede. Ma'am Ilve. Yours. Next isa pa mga madam. Ito mas mahaba to sa akin mga mami. Tsaka mas bigger to. It's still rare mga mami. Very pastel pink. Smacking malala mga madam. Sleeves. Garter yung top detail mga mami. Double lining, wag kayong mag-alala. Walang bulsa. Okay, size large to mga mami ko. Size large. Good. Mahaba. Code, mahaba, 150 pesos, size large. Mga mami, pastel purple and green to ha. Size large, 30-32, mahaba, 150 pesos. Mahaba, Ma'am Mikey, yours na po. Isa pa mga mama. Di tayo titigil. This one is pink na. Color pink. Smack pa rin mga mami. Sleeves is puff. Double lining. Ito pwede sa small. Small, medium, semi-large. Code, babae. Code, babae. 150 pesos. Small, medium, semi-large, babae ka. Muna, ate ko. Ma'am Ashley. Yours na po. Next, mga madam. This one is peach. Oh, mga pang-wedding. Bisita lang kayo. Printed to, mga madam. Gusot lang yan. Sleeves is puff. Garterize, may shearing sa side. May bewang mga madam. May bewang ha. Size large po. Size large, 30-32, code peach. 30-32 large, peach, 150 pesos. Mga mami, printed siya ha. Gusot lang siya talaga. 30-32 peach, 150 ml yan. Mga mami, hindi na kasi ito pinlansya, nagmamadali gawin. Peach, Ma'am Evelyn Lim, yours na.
Ang ganda nung harap nito. This one is adjustable, mga miha. Sleeves is puff. Garter top details, mga mommies.